खुलुमखा आं रुमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनो रुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाय आफार नरमनि बागै तुबै फाइगा स्वर्णा अक्षय अफार अफार चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिमी 3 मे जरा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोगोरांनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि मानै तुबै फाइगा ऑफर तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड नि मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लाकी ड्रॉ आरो तीनटा डायमंड नि रिंग ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोगोरांनो फाइना बागै कबकजाओ हामबाय बाद बै पाकिस्तान तंग हालक देरामानि यागलो त्रिपुरा हास्तिनि करंग हा आरि आमसाइ रगो रमजागै तंबायखिया बांलादेशी रक बाद बांलादेश हा आरि yang ayang nar लाइथानिबो बांलादेशी सिखला खरकसा बाद हावा हापाइमानि जराबो बीएसएफ बै रमजाखा तै बु तगै मधुपुर थाना पुलिस नि यागो याफार जाखा पातेमारु सावो सयमानखा मधुपुर थानानि बिसिं खबजा के देपा हा आरि आमसाइ बुसो तार बाखगै बांलादेशी सिखला खरकसा बाद हावा हाबै तंगमानि जराबो ब्राह्मणबाड़िया हांकर कसबा थानानि बिसिं खबजा मालदा आमसाइनि सिखला मुं निर्मल विश्वास उमर 34 बुफानि मुं हिमांशु विश्वास बीएसएफ बाय रमजाखा यागुलो अ सिखलानो रमै मधुपुर थाना पुलिस यागो याफारखा या मधुपुर थाना पुलिस अ सिखलानो रमै बिनथानिबो गोबांमा हुजा क कारेवै खिबका सयमानखा अ सिखला आगतला बखाक फाइ तंमानि बिनथानिबो गोबांमा ककतेबो कारिमानो हुनैसाका पुलिस ताबुक तंहालक देराजाक जरावो हा आरि आमचायो बाधानि बीएसएफ तै बांलादेशनि बीजेपी सेंक्राक ब्रिन्दियार तंमानि यागलबो बाहाय खलायै बांलादेशी रक त्रिपुरा हावा बाद हावा हापाइमान आबनो तुइबो कुचुक बेरेमनि वासुकुरुं लुकुरक सुमुं तिसाइ तंनायखा यां मधुपुर थाना पुलिस बांलादेशनो रमै चाचाल दीपनि जरावो বিশালগড় বখাকতে দরবানগ তিসাকা কালকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিএসএফ এবং পুলিশের উদ্যোগে কুয়েটাফা গ্রাম থেকে একজন বাংলাদেশি যখন সে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করছিল তখন তাকে আটক করা হয় এবং তার এগেনস্টে স্পেসিফিক একটি কেস নেওয়া হয় এখন আজকের সকালে সে আদালতে ফরওয়ার্ড হবে নাম কি স্যার তার নাম হচ্ছে নির্মল বিশ্বাস বাবার নাম হিমাংশু বিশ্বাস বাড়ি বাংলাদেশ মালদা ব্রাহ্মণবাড়িয়া ডিস্ট্রিক্ট প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে কি পেয়েছেন মানে কি ভারতে এসেছেন নাকি যাওয়ার পথে ধরা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি উনি বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসার পথেই সীমান্তে আটক হয়েছে কোথায় যাওয়ার কথা ছিল উনি যাওয়া ছিল খুব সম্ভবত আগরতলা বা এখান থেকে অন্য কোথাও তাই এখনই আমাদের ইনভেস্টিগেশন চলছে Rajarsi College of Education and Skill Tobifeka Hasteni Ma Farongni Bagi Kotoma Kaham Tei Rungsrengi Tongnai Shikla Shikli Rongni Bagi Bo Kotoma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course rok Tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obohai Bangko course available Tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo Tongnai extracurricular activities Tei Tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obohai dal bidal kubangkhu course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rongni bagi hostel bo April talni simi chengkha tabuk admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lempusora kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ngkha 987368758729 801803 আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায় মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার শর্তাবলী প্রযোজ্য সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া ও উদয়পুর